ए डिसेम्बर टू रिमेम्बर आमने समस्ते एक विशेष समय मध्य को आसीचु जो समय को कि क्रिसमस सीजन बोली कहा जाए। डिसेम्बर मास आसिले समस्त हृदय मन मध्य गोटे आनंदर छाई खेली जाए। वर्षर यही मास को समस्ते कह गले समुदाय विश्ववासी से जेकोसी स्थान लोक होता ना कहीं जो गोष्ठीर लोक होता ना कहीं जो भाषावादी लोक होता ना कहीं समस्ते अपेक्षा करिथांती वर्षर यही समय निमंते। कारण कौन? कारण होची यह ख्रीष्ट जन्म जयंती उत्सव प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म उत्सव भाव में परिचित एवं प्रतिपालित प्रत्येक वर्षरे। चलित वर्ष आममानकर निमंते यह भिन्न प्रकार होइअछि। एथिपाइका जेहेतु विगत मास मानकरे जो प्रकार परिस्थिति मध्य देकी विश्ववासी गति करी अछंती आपण एवं मु गति करी अछु आउ से समस्त सकाशे चलित वर्षर क्रिसमस सेलिब्रेशन टी भिन्न प्रकार होई अछि। आउ सेथिपाई आम माने वर्चुअल सेलिब्रेशन रे लागि अछु। ऑनलाइन उपासना सबु हेउछि आउ आम माने सिथिरे मध्य प्रभुकर आशीर्वाद पाउ अछु। तेबे ए क्रिसमस विशेष सेलिब्रेशन रे आपण मानकु समस्त को प्रभु जीशुक नाम रे मु नमस्कार जनाए एवं स्वागत करूछि। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर पक्षरु आयोजित ए डिसेम्बर टू रिमेम्बर विशेष उपासना रे आसंतु आम माने समस्ते निज निजको प्रभुंकर निकटवर्ती करैबा। प्रभु आमानकु दया करी प्रेम करी अनुग्रह करी ए सुंदर सुजोग देई अछंती। आसु आम माने सेई प्रभुंकर आड़को दृष्टिपात करिबा प्रार्थना करिबा। मंगलमय प्रभु सब प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति सत्वे तुम्हें आमान को प्रेम करी तुम्हें आमान को दया करी ए सुंदर सुजोग देई अछ। जदिबा माने वर्चुअल उपासना रे सामिल होई अछु समस्ते गोटे जगार एकत्रित हवा को पारि नाहु जदिबा ताहा मान को हृदयर इच्छा किंतु वर्तमान परिस्थिति आम मान को से प्रकार भाव में एकत्रित हवा पाई अनुमति देउ नाही। तथापि प्रभु आम माने तुम चरण तले कृतज्ञ अटु कारण तुम्हें आम मान को प्रेम करिअछ आम मान को प्रति दया बही अछ। तुमर अपार करुणा रे आम मान को तुम्हें करुणा करिअछ आउ तुमर अनुग्रह आम मान को पाई प्रचुर होइअछि। जोथि पाई प्रभु आज आम माने बंची रहिछु एवं जीवित अवस्था रे तुमर उपासना करिया पाई तुम ठारे आनंद करिया पाई तुमको धन्यवाद देबा पाई ए सुजोग आम माने पाइअछु। आज रे विशेष उपासना को तुम चरण तले समर्पण करुअछु। जिते भाई भणी माने विभिन्न स्थान रे रहिकी ए वर्चुअल वर्शिप सर्विस रे एकाठी हेइछन्ति प्रभु से समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर आरंभरु शेष पर्यंत तुम्हें ही आमान को परिचालना करिनियो। धन्यवाद दे एई प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आमाने प्रभुंकर गौरव करी गीत बोलिबा। Especially Christmas season also is known as carol services, full of carol services where we sing many beautiful hymns, songs to praise our God who loved us so much. Tonight also let us worship our God by singing a beautiful song, and the song goes like this. Angels we have heard on high, sweetly singing over the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. आममानकर युव संगीत दल द्वारा आमने विशेष गीतटी को शुणिबा एवं से मानक सांगरे मध्य स्वर मिले ए गीत बोलिबा एवं प्रभुंकर उपासना करिबा। Angels we
shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song, Lord. In excelsis Deo, Lord. In excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. See within a manger lay Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid. With us sing our Savior's birth. Lord, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Glory to God in the highest. Prince of Peace, Lord of Lords. Yeah. କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମତାମତ ବା ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ, କାହାର ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି ବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ଜଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା। ମାନବ ସମାଜ କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ବଡ଼ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଟେ? ଯୀଶୁ କିଏ? ପୁଣି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ? ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣେ ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବଡ଼ଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦିନ ସମୟ। ଆଉ ବଡ଼ଦିନ କହିଲେ କ'ଣ ତାହା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି?
चलतु देखा हाँ बड़दिन पालन कराहूँ से सब मुझे माइंड करनी ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ନଲେଜ किसी के जीशु विषय शुणी ना बड़दिन बड़दिन शुणुଛୁ ପିକନିକ ଫିକନିକ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ପିକନିକ ଫିକନିକ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। अच्छा ତ ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି ହଁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମୋର ଆଉ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ବାସ୍ ଯେତିକି ଆମ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଯେତିକି ପଢିଥିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାସ୍ अच्छा ବଡ଼ଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତିନି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତିନି यीशु मसीह कौन है ऐसे ज़्यादा भी नहीं जान सकते नहीं ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ବେଶୀ अच्छा ବଡ଼ଦିନ ବୋଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମଟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ पुनर्जन्म ହଁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ଲୟଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ किसी असुविधा ତ ଆମେ କ୍ରିସମାସ ଆମ ପାଇଁ ବି ମାନେ ବହୁତ ବିଗ୍ ଡିଲ୍ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ୁ ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ରିସମାସ ପାଇଁ ୱେଟ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ କ୍ରିସମାସ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଛୁଟି ମିଳେ एटलिस्ट जहाँ तो आम मूवीज तो देखते क्या मो हिसाब रे पर्सनल आई थिंक ही इज अ गाइड ये सब है मतलब सब चीज़ अपना पहन के कार्टून की तरह देखते हैं मोचूस लगा के घूमते हैं बहुत अच्छा लगता है बड़दिन आमर जीशुकृष्ण जन्मदिन डिसेम्बर 25 आम सेलिब्रेट जीरो ख्रीष्टाब्द जन्म ख्रीष्टाब्द स्टार्ट हुए ना कौन समथिंग जानी नॉट श्योर बट बर्थ ହେଇଥିଲା आई गेस जीशुଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥାପି ସେଟା ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେତିକି ସେ ତ ଆମର ତ ଆସିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ପକେଇକି ବଡ଼ଦିନ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ସେମିତି ବଡ଼ଦିନ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବଡ଼ଦିନ କେବେ ଆସିବ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ବତିଲେ ଯିଏ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମନାସିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ସେ ମନସ୍କାମନାଟା ପୂରଣ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାନ୍ତା କ୍ଲୋଜ ଦ୍ୱାରା बड़दिन कहले जे जीशु ये बड़दिन रे जन्मग्रहण करथिले से जने पुरुषोत्तम एवं महान व्यक्ति क्रिसमस होची जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିସମାସ जीशु विषय कौन जानी कौन शुणी ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଆଉ ପିସ୍ର ହିଁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି एक्चुअली छोट जीशुଙ୍କର जन्मदिनटाକୁ ଆମେ ପାଳୁ କ୍ରିସମାସ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଏରେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଇଏଟା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ क्रिसमस कल ऑफ कोर्स सांता क्लॉज आउ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर किड्स बहुत हैप्पीनेस ए सब ବିକଜ ଅଫ୍ ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ କ୍ରିସମାସ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ଇଟ୍ସ ଦ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ क्रिसमस कहले कौन बुझुचंद टिके कोन ସେମିତି ମୋର ଜଣା ନାହିଁ आज्ञा ଜଣା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ହଁ କ'ଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏସବୁ ହୁଏ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ଜିଜସଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାହୁଏ କ୍ରିସମାସ ପାଇଁ क्रिसमस बहुत मत तो बहुत फन लविंग लगे क्रिसमस बहुत एंजॉय करे मु किस तरह माने चर्च जावाक भी मत बहुत फैसिनेटिंग लगे बिकज सेमती आम एवरीडे जाई पारुनु आज आम भुवनेश्वर विभिन्न स्थान सब बुलीचु आ विभिन्न लोक मान सांगरे कथबार्ता हेचु आपण जानिले जे सेमाने जीशु किए ठीक रे जानी नाहंती किंबा क्रिसमस कौन ताहा मध्य ठीक रे बुझंती भी नाही आउ आज जदि एई सब विषय रे सेमाने आज अज्ञ अटंती तेबे दायी किए प्रिय भाई भौणी
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନାମ ପାଲଟିଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଏହି ସିଜନରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରେ। ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଗଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ ଆମମାନେ କହୁ ଏ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଘର କେମିତି ସଜାଯିବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷାକ କେମିତି ହେବ, ମେନ୍ୟୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, କେକ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ଘରକୁ କେମିତି ସଜେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟକ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ବର୍ଷର ଏହି ସମୟର ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ପାରିଥାଏ। ବହୁତ କିଛି କିଣା ବିକା ହୁଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଦିଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହିଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବା ଘଟଣାଟି 2020 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜିର ସମୟ ବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବି ବା ଦୁଇଟି ପଦ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି 9 ପଦ, 10 ପଦ ଏବଂ 11 ପଦ, 3ଟି ପଦ ମାତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, Gospel according to St. Luke chapter 2 verses 9, 10 and 11. These 3 verses I would like to read in Odia and you can follow your own versions. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ସେହି ଘଟଣାରେ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାର ଦେଖୁଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ସେ ଜାତ ହେଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ତ୍ରିଲୋକର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ବିଷୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ତାହାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଇତିହାସର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଇକି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ, ସେସବୁର ବିଶଦ ବିବରଣ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି କେତେବେଳେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେସବୁ ପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାର ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ সেই ঘটনাକୁ ଚୁମ୍ବକ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ, ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ, କେତେକ ମେଷପାଳକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ମେଷ ଜଗୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ମେଷପାଳକମାନେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ଦୂତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଲୋକରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କରିକି ସେ କାଳର ଜଗତରେ କେବଳ ସେଇ
उज्जवल आलोक से भयग्रस्त कला ताहा ही नुहे किंतु अंधकार सदृश विभिन्न प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति मध्य सेमानकु चापग्रस्त करिथिला भयभीत करिथिला विभिन्न प्रकार भयर बंधन रे से कालर लोक माने मध्य बंधा थिले। भाई भणी माने 2000 रु अधिक वर्ष बीतीगला परे मध्य आज कौन लोक माने भयभीत नुहंती कि आजिर समाज रे कौन भयर आतंकराज देखा जाऊ नाही कि मन रखि थांतु मनुष्य मात्रिके विभिन्न प्रकार विषय द्वारा भयभीत हुए आउ से प्रकार समय रे स्वर्गर से दूतंकर वार्ता होची भय कर नाही। मन रखि थांतु भाई भणी माने ख्रिस्टमास भय दूर करिवार निमंते आउ सेति पई एई उत्सव रे आम माने आनंद करने को पारू कारण आम मान को भयभीत करूथिबा विषय सबुरु मुक्त करिवार निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण हेले। आउ दूत मध्य सेमान को कहले मु समस्त लोकंकर निमंते अत्यंत आनंदजनक सुसंवाद तुम्भ मान को कहूअछि। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म समस्त लोक मानकर निमंते जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे से कौनसी गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय बा गोष्ठीर निमंते जात हेले नाही से समस्त मानव जातिर निमंते कारण स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य मानकर दुरावस्था को देखिले शोचनीय अवस्था को देखिले और से माने केड़ी भयंकर भाव में अंधकारग्रस्त होती अंधार रे जड़े जमती कि दरांडी हुए बाट पाए नाही लोक मानकर अवस्था से प्रकार होती एवं सबुठारु परितापर विषय होची कौन जानते कि मृत्यु छाया रूप उपत्यकारे से माने बसी अच्छे मरणर डर समस्त को डरैकी रखी कोरोना भाइरस ताहा करिअछि गत मास मानकरे आम समस्ते ताहा जानू आउ से प्रकार लोक मानकर निमंते जीवनर आशा नहीं कि आसीथिले प्रभु जीशु कहले मु आसी अच्छी प्रचुर जीवन तुम्भ मान को देवार निमंते तुम्हें प्रचुर जीवनर प्रचुरता को अनुभव करि पारिबो उपभोग करि पारिबो ताहा ही तुम मान को देवा निमंते मु आसी अच्छी आउ सेति पाई दूत कहले समस्त लोकंकर निमंते जीशु ख्रीष्ट जन्म होई अछंती आउ से प्रभु जीशु को जे कि शिशु रूप रे जन्म नेले ताहांक विषय रे दूत एक कथा मध्य घोषणा करी कहले से तुम्भ मानकर त्राणकर्ता अटंती मुक्तिदाता अटंती उद्धारकर्ता अटंती रक्षाकारी अटंती ताहांकर नाम जीशु जो नामर अर्थ होची से आपना लोक मान को से मानकर पापरु पापर दंडरु पाप द्वारा आसुथिबा विनाशरु मुक्त करिवे उद्धार करिवे सेति से पवित्र नाम नहीं कि से स्वर्गरु धरा पृष्ठ को आसिले ताहा होची ख्रीष्टमास ताहा होची ख्रीष्टमास रो वार्ता केवल सेतिकी ही नुहे जे जन्मी अच्छंती से तुम्भ मानकर निमंते जन्मी अच्छंती भाई भणी माने गोटे कथा मु आपन को कहया पाई चाहे आमे समस्ते जन्म लाभ करिचु किंतु कहा पाई मौलिक भाव रे कहया गले आम निजर परिवार वर्ग को पाई बापा मां को पाई भाई भणी को पाई आत्मीय स्वजन मान को पाई किंतु प्रभु जीशुंकर जन्म समुदाय मानव जातिर निमंते अटे सेतिपाई ही शेष से आपणार जीवन को बलि स्वरूप समस्तंकर निमंते उत्सर्ग कले जेपरि प्रतिटी मनुष्य पापर कबलरु मुक्त हब पापर दंडरु विनाशरु मुक्त हब से प्रायश्चित साधन कले ए होची ख्रीष्टमास रो विशेष वार्ता सेतिपाई दूत कहले जे जन्मी अछंती समस्तंक पाई जे जन्मी अछंती से समस्तंकर त्राणकर्ता अटंती मध्य जे जन्मी अछंती से प्रभु ओ ख्रीष्ट अटंती भाई भणी माने ए वर्षर ए ख्रीष्टमास रे आम माने जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर त्राणकर्ता प्रभु आ ख्रीष्ट भाव रे जदि जानी पारिबु अनुभव करि पारिबु हृदय रे ताहांकु से प्रकार भाव रे स्थान देई पारिबु ताहले ए वर्षर ख्रीष्टमास सफल हब बोली कि आम कहि पारिबा सार्थक हैला बोली कहि पारिबा आशीर्वाद जनक हैला बोली कहि पारिबा। प्रिय बंधु मु जाने नहीं आपणकर अवस्था कौन नकारात्मक विषय सब आपण को बांधी रखिछि कि निराशा हताशा मध्य को ठेली देछि कि विभिन्न प्रकार परिस्थिति आपण को चापग्रस्त करिछि कि परिवार मध्य कौन प्रियजन को हुए तो हरैछन्ति किंबा केही हुए तो शय्याशायी अटंती किंबा विभिन्न प्रकार समस्या आपण को चारिआडू घेरी रखी अछि आपण मुकुलिबार उपाय पाउ नाहंती एवं सेथिरु उद्धार पाइबार निमंते आपण चेष्टा करुछन्ति किंतु विफल होउछन्ति आपणक पाए शुभवार्ता होछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल आपणकर निमंते ही से दिन जन्म लाभ कले आज से विद्यमान आत्मारे उपस्थित अटंती सर्वत्र उपस्थित अटंती
ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ଇତିହାସରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଥରେ ଇତିହାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ଜୀବିତ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଗିର୍ଜାଘର ମାନଙ୍କରେ ପାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଅନେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଖୋଲିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ହୃଦୟକୁ ତାହାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଜାଗା ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଏଇଟା ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଟା କାନ୍ଥର ତିଆରି ଘର ଭିତରେ ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ହୁଏତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରୁ, ଘରକୁ ସଜେଇ ପାରୁ, କେକ୍ ଖାଇପାରୁ, କେକ୍ ବାଣ୍ଟିପାରୁ, ଏସବୁ ହୋଇପାରେ, ଏସବୁ ଆନନ୍ଦର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମସିହ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିକି, ମୁଁ କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିକି, ମୁଁ କ'ଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କରିବ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁ। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ଡିସେମ୍ବର ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବରଟି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନେ ଗତି କରିଅଛୁ ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଅଛୁ ବା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବାତାବରଣ, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବନା, ନୁହେଁ କି? ଏ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାହା ଦେଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣଠାରୁ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁ ରୀତିନୀତି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଜଗତକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଟି ପିଢ଼ିର ଦୁନିଆକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ଚିନ୍ତା ବିଚାର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଚାଲେ। ପୁଣି ଦୁନିଆ ସହ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଆସେ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ମାନି କର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସେ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବନାଏ। ଆଉ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସମୟର ଚକ୍ରରେ କର୍ମର ତାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଫସିଯାଏ। ସେ ଭାବେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ସବୁଦିନ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏକ ପୁଣି ନୂଆ କର୍ମ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ? ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନର ଆଉ ଅର୍ଥ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛି। ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ନ ଜାଣି ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଉ ମିଥ୍ୟାରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରେ? ସେ କିଏ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରେ? ସେ କିଏ ଯେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ପରିଧିକୁ ମାପିପାରେ? ସେ କିଏ ଯେ ଜଗତକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆପଣ କେବେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଅଜଣା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇଯିବେ, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କଲେ। ଜୀବନର ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଏହା ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ମୁକ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦୁନିଆର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆସୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁରୁ, ନର୍କର ଅଗ୍ନିରୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନବ ସମାଜ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଗର ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଚିନ୍ତାର ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। ନିଜର ଆଖିକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଯେପରି ଥିଲା ସେହିପରି ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତି ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ, ଜୀବନ ଓ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। ଶୈତାନ, ସେ ଈର୍ଷା ଓ ମିଥ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ତାହାର ନାମ। ଆଉ ତାହାର ବିଛେଇଥିବା ଜାଲରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଫସି ଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ଅଟେ।
ନା କି ଅମଙ୍ଗଳର। ସବୁଦିନ ପରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଜିଠୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଏ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୈତାନ ଜାଲରୁ ବାହାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମନ୍ଦତାରୁ ଆଉ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ, ବଳିଦାନ ରୂପରେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଆପଣା ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଲେ ଆଉ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଉପହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଧାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ଏକ ଉପହାର। ଏହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି କର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କୁହେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଯୋହନ 5:24 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଆଜି ହିଁ ସମୟ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମର, ମୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର, ଆଉ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି କେହି ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ନ ପାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଶରୀରର ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ଓ ଆତ୍ମାର ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ହେବା। ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବା ଦ୍ୱାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ ଅଳ୍ପ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ? यीशु संग चलना है, जीवन को बदलना है। ସ୍କିଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନୁହେଁ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନା ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଳି ମାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା? ଟିକେ ତାଳି ମାରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଗୀତ ବିନା କେରୋଲ ସର୍ଭିସ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆମମାନେ ବେଶୀ ଗୀତ ଗାଇପାରୁନାହୁଁ ବା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ତ
किंतु अंततः गोटे दुईटा गीत तो निश्चय बोलिबा। गोटे इंग्राजी गीत आम मैंने पूर्वर शुणिलु। आसतु वर्तमान गोटे ओडिया गीत आम मैंने शुणा। ईश्वरंक महिमा उच्च सरगे शांति 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 पृथ्वी रे। ईश्वरंक महिमा उच्च सरगरे शांति 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 पृथ्वी रे मंगल हेउ सबु धरा परे गाओ सरबे मिली आनंद रे आजि गाओ सरबे मिली आनंद रे ईश्वरंक महिमा उच्च सरगरे शांति 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 पृथ्वी रे मंगल हेउ सबु धरा परे गाओ सरबे मिली आनंद रे आजि गाओ सरबे मिली आनंद रे। सरगर सुत जीसु जगतरे शांति पाई धरबु के बहेरे शिशु जीसु रूपरे हालेलुया हालेलुया ईश्व प्रेम लागी जीसु प्राणकर्ता होई आजी सभिकार
ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକକୁ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ନାଟକରେ କେବଳ ମଜି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଥିବା ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନାଟକଟି ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। सोनिया ए सोनिया हाँ बोमा ताकू चले बा रसोई कौन करतु रसोई तो सर गला पुर तू करू कौन सामने बसछन तो कोन जाननांती ताकर मटन कसा होची कोनतिनी बा कोन कोन रोसे हो ताला पे कहला विश्वास करिवेनी आ सेति मु तासे साहाଯ୍य करतिलो साहाଯ୍य करतु केते बळु के कबाड़ बाडैलेनी सेने तो सुबा जाउनी जा दे के कबाड़ बाडुची सोनिया सोनिया बाबू असलेनी आसी चा टिए दे कौन हैला काहे के एमती विरक्त होउछ बुझिल खाई पी कि ना विश्राम नबा लोक मां को जेते बड़े देख रोसे घरे पसी रहउचंदी काहे कि जानछ सानु आछि त बाबू को केते बड़े कलिजा कसा भलो लागुची सरू चकुड़ी पुनी भेंडी मसाला पुनी आउ कोन जानो चाहारे मोटा सर बाबू को दरकार अच्छा ठीक अछि बोलो मो पई कपे चा आनी बजा भात तो खाइबे टाइम रे तुमको पुनी चा दरकार पड़ची आ टिके नै आस चा टिए पी दवा कथा बिल्कुल भुलाउनी बुझिल 5 वर्ष धरि के बापा मां कर जो अवस्था होतला ता पर तमे भूली गलानी किछ भूलिनी मिता भूलिनी से दिन जो दिन बापा मां को सहित झगड़ा करी निजर संपत्ति मागी घर छाड़ी चली गला आ मां कर देह खराब होला मास धरी से खटरे पड़ी रही आ काले मां मन दुख करी कांदुथिबे हमें ताको पाखे पाखे रहिलो किछ भूलिनी मिता किंतु मो मन रे गोटे प्रश्न से सानो को आसिला परे ता प्रति तांकर एते प्रेम काहे कि किछ बुझी पारुनी आउ नहे तो कोन सानु आसला परे हटा जेमती आमे माने पर हे गेलो पर नहे तो आउ कौन तुमको किसी अखाड़ुआ लगुनि कि माने कौन कहबो चाहछ माने कौन कहबाकू चाहूची तुमको किसी जना पड़ुनि कि मु कहबाकू चाहूची आमर पुणी घर फेरिबाटा देख मु तुमको आघात देवाकू चाहूनी किंतु मते लगुची बड़ भाई आ दीदी आमर पुणी घर फेरिबाटा नहीं कि से माने खुशी नुहंती देखुन सब बेरे बापा माँ सहित कथा कथारे चिचिर होचंती आ सत कहूँ मत सब कथा बहुत कष्ट दौची मत किसी भल लगुनि किंतु कौन करबा कहिलो ए कोविड-19 समय रे जते बेले सारा पृथ्वी रे अनेक लोकंकर बिजनेस खराब हो गला हमर भी से समान सिचुएशन आम पाखरे किसी उपाय नथिला आ गोटे ही उपाय थिला घर को फेरिबाटा आ जानिछ आमे घर को फेरिबा परे बापा मां को मुहरे केते आनंद आसी ना हाँ सेटा सत्य कथा हां सना बाबू चा जाने सना बाबू आपन सिना चली पड़े हेले बापा माँ केते छटपट होते मो निज आखि देखी साना बाबू हाँ सतता कह साना बाबू बड़ भाई बड़ बो बाबा माँ बहुत जत्न कर बहुत सेवा भी कर सत कहल सनिया भाई अच्छा मत गोटे कहल मो घर को फेरी किसी भूल करनी तो माने ए घरे जो शांति आनंद थिला आउ थरे परिवार अशांति भरे देनी तो ना साना एपरी कथा कहनी साना बाबू
तुम आसी बहुत भल कर सान बाबू एपरी कथा केबे कहबनी सान बाबू আমার সানু সানু ফেরিলা পরে না এই অশান্ত মনটা মোর শান্ত হয়ে যাচ্ছে তুমি জানিছ রাতিরে নাও নিদ বটিকে মু খাও আরে বড়িয়া নিদ হচ্ছে ସତରେ ସାନ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୋ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ଆଉ ରାତିରେ ଔଷଧ ଖାଉନି ମୁଁ ଆରାମସେ ଶୋଇଯାଉଛି ହଁ ଆଉ ମୋର ହଜିଲା ଆନନ୍ଦଟା ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଛି ମୋର ଅପସରି ଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିବାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ତାହା କେବଳ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ମିଳିବ କି ତମର ତ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଚାହା ଚାହା ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଚାହା ଟିକେ ବନେଇକି ଆସି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଖାହେଲେ କହିବ ବାବା ଡାକୁଥିଲେ ବୋଲି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଡାକୁଥିଲ କି ହଁ ହଁ କହ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାନୁ ମୋ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁ ତାର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ କରିଦେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ହେଇଗଲା ବାବା ବହୁତ ହେଇଗଲା କାଇଁ କେବେ ତ ମତେ କହିନ ଯା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣି ଆଣିବୁ ତୋ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ସେ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ଆଜି ସେ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କଲୁ ତାହା କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବାପା କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ପୁଅ ତୁ ଆଜି ଯଦି ତୁ ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତୁ ତତେ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ତୋ ସାନ ଭାଇ ନା ନା ମା ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଆରେ ତୁ ବା ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବି ଆରେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ତୁ କରିପାରିବୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବି ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଗୁଳାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଦେଖିଲ ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବ ନା କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋର ବୁଝିଲ ଆଜି ଘର ସଫା କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରଙ୍କରୁ ଏ ଏନଭଲପଟା ପାଇଲି ଦେଖିଲ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ନେହର ସାନୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ କେମିତି ଅଛୁ ଜାଣିନି କେବେ ଆଉ ଦେଖା ହବ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ରୋଗରେ ବିଛଣା ଧରିଲୁ କେତେ ଛଟପଟ ହେଲୁ ଚିନ୍ତାରେ ତୋ ପାଇଁ ଭାଇ ହିଁ ଦେଖିଛି ତୋ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ନଥିଲେ ବୋଧେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତୁ ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାଳେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ତୁ କେବେ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିବୁ କି ନ ଫେରିବୁ ଏହା ଭାବି ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇଛି ହେଲେ ଯଦି ତୁ କେବେ ଫେରୁ ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ତୋର ଭାଇ ଯେ ମୋର ପାଳିତ ପୁଅ ତାହା ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଇକୁ ହିଁ ବାପ ବୋଲି ଭାବିନେବି ତୁ ଯେଉଁଠି ଥା ଭଲରେ ଥା ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ ବାପା ବଡ଼ ବାବୁ ସାନ ବାବୁ ସାନ ମା ଲୁଗା ସଜାଇଲେଣି ଘର ଛାଡ଼ିବ ଚାଲିଯିବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସାନ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆରେ କଣ ଏମାନେ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁ କାଞ୍ଚୁ ତୁ? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ ଉଠ ଉଠ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ, କହ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ସତ କଥା ମତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ। ମୁଁ ଯେ ତୁମର ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ, ଏକ ପାଳିତ ପୁଅ, ତାହାକୁ ତୁମେ ମତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ। କାହିଁ ମତେ ତ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନ। ସାନକୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଅ ମତେ ବି ସେପରି ଭଲ ପାଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ହବାର ଅଧିକାର ଦେଲ। ପୁଣି ତମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମୋ ନାଁରେ। ନା ନା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାପା, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନା ଭାଇ ନା, ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ, କୁଳାଙ୍ଗାର ମୁଁ। ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲି। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା। ନା ରେ ସାଧୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନା ସାଧୁ, ନା। କୁଳାଙ୍ଗାର ତୁ ନୁହଁ, କୁଳାଙ୍ଗାର ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଛାଡ଼ି ହଜି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବେଶରେ ପଛରେ କାହିଁ ଗଲେ ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ବାପା ସେ କାଲକୁ ମନେ ଅଛି। ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ବାପାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ବାପ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି କିଛି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ପୁଅମାନେ ବାସ୍ତବଣା ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ଯାହା ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଜି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତୁ ସିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନଥିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ। ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆଜି ଦୁଇ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଜି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇପାରୁଛୁ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାହା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ପିତାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ନେତା ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେବକ ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଜା ପୁଅ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ମୋ ମା ଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଥିଲା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ହଉ, ଅଭିନୟର ହୃଦୟ ନ ହଉ, ଆନନ୍ଦର ହୃଦୟ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ହଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲି ଆଜି ମୋ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇଲି। ପିଲାମାନେ ତୁମର ମନେ ଅଛି ସେ ପିଲାଦିନର କଥା? କଣ ବାପା ଯୋଉ ବଡ ଦିନ ଗୀତ ଗାଇ ତମେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲ। ବଡ଼ ଦିନ ଯିଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ। ବଡ଼ ଦିନ ଯିଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ। ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁହାଳ। ବଡ ଦିନ ମତେ ଟିକେ ସାଧା ସିଧା କରାଯାଉ। କଣ କହୁଛ? ହଁ ବାପା। जल्दी आ अरे बड़ दिन संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई देखो बाबा हृदय को स्पर्श कला नुहे कि हाँ स्वर्गस्थ परमेश्वर जे कि मध्य आमको समस्तंकर प्रेमकारी पालनकारी पिता अटंती। ताहांकर प्रेम आपणक पाए मो पाए प्रतिटी मनुष्यर पाए से समस्त को प्रेम कले। ईश्वर वाक्य कथा लिखा अच्छी कारण ईश्वर जगत को अर्थात जगत रे थिबा समस्त लोक को एपरी प्रेम कले जे एते प्रेम कले जे से आपणार एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरी जे केही ताहांक ठारे विश्वास करिब से विनाश हब नाही मात्र अनंत जीवन पाइब। अनंत जीवन देबा पाही पिता आम्मान को प्रेम करियछंती। अपर पक्षरे कहा गले पितांकर प्रेम आम्मान को जीवन प्रदान करे, मरणशील लोक मान को जीवन प्रदान करे। आसंतु ए विषय उपरे आधारित ईश्वरंकर वाक्य आम्माने शुणिबा जहाकु कि गोटे शब्द रे कहा जीव परित्राण। ईश्वर देइथिबा परित्राण से भित्तिक एक संवाद आमने प्रभुंकर भक्तदास आमनकर स्थानीय मंडलीर पालक महाशयकर मुखर शुणिबा। आचार्य डॉक्टर आयुब छेंचाणी जहाँ को समस्ते जानती तांकर परिचय देवार आवश्यकता नहीं कारण दीर्घ किछि मास हेलाणी ऑनलाइन उपासना रे से प्रभुंकर वाक्य देकी आसी अछंती। आज संध्यारे मध्य से आमानको प्रभुंक वाक्यरु कथा कहिबे। आसंतु आमाने ताहांको प्रभुंक नाम रे स्वागत करिबा। आचार्य डॉक्टर आयुब छेंचाणी। समस्त को शुभ संध्या। आमानकर परित्राणकर्ता प्रभु ख्रीष्ट नाम रे आपण मानको समस्त को बड़ दिनर पूर्व संध्यारे नमस्कार जनाए। प्रभु आज आमानको ए क्रिसमस इव रे तांकर सेवा करिवा पई आमान सुजोग देले। जदियो आमने गिरजा गृह रे उपस्थित हो पारिना ये ऑनलाइन द्वारा प्रभुंकर सेवा करिवा पई प्रभु आमानको जीवित मान मध्य बंचीबा को देइछंती। प्रभुंक नाम धन्य हो। मु आशा करछि आपण माने समस्ते आज आनंदित अटंती। आज संध्यार कार्यक्रम निश्चित भाव में आपण माने उपभोग करिसंती। प्रभुंकर उपस्थिति रे आपण माने अछंती। आम ईश्वर धन्यवाद करूँ जे ईश्वर आम को ये सुजोग देले आंकर उपासना करने धन्यवाद करने। मु विश्वास करुच्ची आपण माने जो स्किट बर्तमान देखिले आपण माने ताको निश्चित भाव में उपभोग करिसंती। ईश्वर जगत को तांकर एकमात्र द्वितीय पुत्र को प्रेरण कले जेपरि आमने पापर उद्धार पाइबो परित्राण पाइबो। आज मनुष्य मन रे अनेक प्रश्न अच्छी। मनुष्य आज अनेक प्रश्न खोजुची एवं मनुष्य आज बाट पाऊ नहीं किंतु प्रभु जीशु ये जगत को आसिले एवं से मनुष्य मान को एक कथा कहले मु पथ सत्य और जीवन। या पूर्वर प्रभु ख्रीष्टर आगमन पूर्वर हुए तो अनेक ज्ञानी अनेक सम्मानस्पद अनेक दार्शनिक अनेक भाववादी से माने बाट नथिले से माने पथ नथिले हुए तो कई पथ देखैबको आसिले किंतु प्रभु जीशु कहले मु पथ सत्य और जीवन। प्रभु का नाम धन्य हो जे से सत्यता को आम को आज जानापी देले कारण प्रभुंकर वाक्य लिखा अच्छी तुम्हें माने सत्य जानिब आउ से सत्य तुम मान को मुक्त करिब। ए जगत रे सत्य कौन? सत्य होचंती परमेश्वर निजे। पिलात दिने प्रभु ख्रीष्ट को एक कथा पचारि सत्य कौन? से सत्य को चिन्ह पारे नहीं
प्रिय भाई भाई मैंने आज ये बड़दिनर संध्यारे जिते मैंने प्रभु श्रीकृष्ण जन्म जयंती को पालन करने मानसिक भाव में शारीरिक भाव में आम प्रस्तुत होता बेले एक कथा आम मन रखा जे प्रभु जीशु होती से सत्य जहाँ को जानिले आम ये जगत को जय कर कारण तांको जानिबा द्वारा से सत्य को चिन्हवा द्वारा आमान जीवन में आम मुक्ति पाइपर आमान जीवन में आम अनंत जीवन पाइपर। आज मनुष्यर गोटे बड़ समस्या हुए तो आपण मैंने भावुवे जे आज मनुष्य मानकर समस्या मध्य बड़ समस्या हूँ इकोनॉमिक समस्या अर्थनीतिर समस्या हुए तो भावुवे मनुष्य मानकर स्वास्थ्यगत समस्या वर्तमान रो ए पेंडेमिक समय आपण मैंने हुए तो भावुवे जे पृथ्वीर सब बड़ समस्या हूँ जे कोरोना भाइरस हुए तो कई आपण मैंने भावुवे जे पृथ्वीर सबुठ बड़ समस्या हूँ चाकरी समस्या आमानकर युवा पुओ झील मैंने चाकरी पाई पारुना चाकरी हरौंट आउ ए प्रकार अनेक समस्या मनुष्यर अच्छी किंतु भाई भाई मैंने आपण मान को कहवाई चाहे जे मनुष्यर सबुठु बड़ समस्या हूँ पापर समस्या कारण ईश्वर वाक्य बाइबल लिखा अच्छी समस्ते पाप करियछन्ति पुणी ईश्वर महिमारू उणा पड़ी कारण पाप जिते पृथ्वी को आसला आदम हवांकर से अबाध्यता द्वारा ईश्वर आज्ञा लंघन करने द्वारा जिते मनुष्य जीवन में पाप आसला आ पाप मनुष्यर समस्त क्षेत्र को अधिकार कला मनुष्य पापर दास हो गला मनुष्य पापर श्रृंखल बंधा ही गला ईश्वर मनुष्य को जो देश रे सृष्टि करथिले ईश्वर मनुष्य को जो आनंद देवा निमंते जो स्वतंत्रता देवा निमंते जो स्वाधीनता देवा निमंते ईश्वर सृष्टि करथिले मनुष्य से स्वाधीनता हरई बसिला मनुष्य से आनंद हरई बसिला मनुष्य से अनंत जीवन हरई बसिला। प्रिय भाई भाई माने आज मनुष्य हुए तो चंद्रपृष्ठ को जाइपरे मनुष्य हुए तो चंद्रपृष्ठ रे घर तैयारी करि पारे मंगल ग्रह रे मध्य घर तैयारी करि पारे मु सुनिली कई चंद्रपृष्ठ रे समान जमी किनलेनी घर तैयारी करिवे बोली हुए तो मनुष्य चंद्रपृष्ठ रे घर तैयारी करि पारे कि आउ अनेक विषय करि पारे। आज आमने जो वैषयिक ज्ञान कौशल जुग रे आमे बास करूछु हमर टेक्नोलोजी बहुत भाव में एडवांस करिछि किंतु जणे प्रभुंकर दास ए प्रकार कहते मॉडर्न मैन इज ए मिलिटरी जायंट बट एथिकल इनफैक्ट आज मध्य आपण देखंतु तार नैतिक जीवन रे तार पारिवारिक जीवन रे तार व्यक्तिगत जीवन रे जो समस्त मानविक मूल्यबोध सब अवक्षय हो चली मनीष आज पशु परी जीवन काटुची पशुर स्वभाव पशुर प्रवृत्ति मनुष्य को आज ग्रास करिछि आ ए समस्त पापरु किए ताकू उद्धार करिवो ए पापरु ताकू किए मुक्ति दबो किए ताकू स्वतंत्रता दबो कारण ईश्वर वाक्य एक कथा लिखा अच्छी जे मनुष्य पाप करिछि एवं पापर वेतन मृत्यु पापर वेतन मृत्यु बाइबल दुई प्रकार मृत्युर कथा लिखा अच्छी शारीरिक मृत्यु एवं आत्मिक मृत्यु आम ईश्वर विच्छिन्न हो जाइछु भाई भाई माने जेतेबेला माने शारीरिक भाव में मृत्युवरण करिथाउ आमर शरीर जीवन पृथक हो जाए आम जो आत्मिक मृत्यु कौन हुए ना आम जो ईश्वर पृथक हो जाइथाउ आज हुए तो आमने शारीरिक भाव में अनेक बंचीचु किंतु आत्मिक भाव में आमान पाखे से अनंत जीवन अच्छी तो प्रभु जीशु ए जगत को आसिले जेपरी से आमान को अनंत जीवन प्रदान करेंगे मुझे जेपरी तुमने जीवन पाओ प्रचुर जीवन पाओ प्रभु जीशु आमान को निमंते परित्राण साधन करने निमंते आसिले। प्रिय भाई भाई माने आज परित्राण पाइबा निमंते आपण को आउ कौन स्थान को जीवार आवश्यकता नहीं आपण को कौन तीर्थ करिवार आवश्यकता नहीं आपण को कौन माला जपिबार आवश्यकता नहीं आपण को कौन बलिदान करिवार आवश्यकता नहीं कारण आपणकर मुक्ति निमंते मोर मुक्ति निमंते सर्वजगतर मुक्ति निमंते ईश्वर तांकर पुत्र को जगत को प्रेरण कले ईश्वर तांकर एकमात्र द्वितीय पुत्र जीशुख्रीष्ट के जगत को प्रेरण कले जे कि ईश्वर सांगरे थिले सेतिपई जौन पुस्तक रे कथा लिखा अछि आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सांगरे थिले एवं सेई वाक्य ईश्वर थिले 14 पद रे कथा लिखा जाए सेई वाक्य देहवंत होई आम मध्य रे वास कले प्रभु जीशु आम मध्य को आसिले एवं से मनुष्य रूप रे जन्म हेले आपण मैंने क्रिसमस कहानी जानती जे तांकर माँ एक अनुड़ा कन्या थिले एवं पवित्र आत्मांकर शक्ति रे से गर्भवती हेले एवं तांको से जन्म देले। प्रिय भाई भाई माने ईश्वर आपण को एवं मते प्रेम करथिबा हेतु एक सिद्ध बलिदान रो प्रयोजन थिला
आमानकर मुक्ति निमंते कारण शास्त्र कहे जे रक्त सेचन व्यतीत पापर प्रायश्चित नहीं आ से ईश्वर देखिले जे मनीष माने आज मंदिर रे आने छाग बलि करुछंती पशु बलि करुछंती मेष बलि करुछंती पक्षी बलि करुछंती मनीषर पाप कौनसी पशु बा पक्षीर रक्त द्वारा प्रायश्चित हो पारिबो नहीं कि कौनसी मनुष्य रक्त द्वारा प्रायश्चित हो पारिबो नहीं से ईश्वर स्वयं देखिले जे मनुष्यर पापर प्रायश्चित निमंते एक सिद्ध बलिर आवश्यकता थिला एक पवित्र रक्तर आवश्यकता थिला आ स्वयं ईश्वर मनुष्य रूप ए जगत को आसिले आपणकर उद्धार निमंते मोर उद्धार निमंते आज गुड न्यूज कौन सुसंवाद कौन सुसंवाद होची जे प्रभु जीशु आपण निमंते मो निमंते आछंती से दिन दूत से गोला मान निकट रे कथा कहले मेषपालक मान निकट कहले देख मो समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनावछि कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से ख्रीष्ट प्रभु समस्त लोक मान निमंते क्रिसमस केवल ख्रिस्टियन मान को निमंते नुहे क्रिसमस समस्त निमंते सर्व जाति निमंते सर्व गोष्ठी निमंते सर्व भाषावादी निमंते आ समस्त लोक मान निमंते जे कई आज तांक निकट को आसब प्रिय भाई भणी मैंने आपणकर मुक्तिर मूल्य प्रभु यीशु काल्वरी क्रूसरे परिशोध कर सारी से आपण को प्रेम करती प्रभु यीशु आपण को प्रेम करती आपण को निमंते से एवं मो निमंते से बड़ी भाव में जगत को आसिले निखुंत जीवन यापन कले तांकोठारे कौन से दोष नथिला पाप नथिला पवित्र जीवन यापन कले एवं 33.5 वर्ष बयस सर्वजगतर पाप निमंते सर्वजगतर उद्धार निमंते से काल्वरी क्रूसरे निजर बहुमूल्य जीवन को दान कले प्रिय भाई भणी माने आ से क्रूसरे ए प्रकार को जंत्रणा ए प्रकार को दारुण मृत्यु को स्वीकार कले तांकर हाथ एवं पादरे कंटा मरागला तांकर मुंडरे कंटार मुकुट पिंधे दिगला कोरडार प्रहार तांको दिगला एवं बर्छर आघात तांको कक्ष देशरे दिगला आउ से क्रूसरे मृत्युवरण कले एवं क्रूसरे थाई से आपण को निमंते मो निमंते प्रार्थना करुछंती हे पिता मान को क्षमा कर कारण ए माने कौन करुछंती ताहा जानते नहीं प्रिय भाई भणी माने आमानकर प्रभु जीशु केते प्रेमिक अटंती से आपण को प्रेम करती से आपण को परिवार को प्रेम करती से चाहती जेपरि आपण ईश्वरंकर संतान होंतु से चाहती आपण स्वर्ग राज्य सहित बास करंतु से चाहती पृथ्वी रे बंचिथिबा बेले आपण से अनंत जीवन अधिकारी होंतु आपण से अनंत शांति को भोग करंतु कारण से शांति देवा निमंते जगत को आसीथिले से पवित्रता देवा निमंते आसीथिले से निजर शांति प्रभु से कहले जगत जेपरि शांति दिए मु सेपरि शांति तुमान को दऊ नहीं मो निजर शांति तुमान को दान करुछि मु मोर निजर शांति तुमान को दान करुछि प्रिय भाई भणी माने आज कौन से पाप क्षमार आनंद आपण पाइबा पे चाहती आज कौन आपण से स्वर्गीय शांति चाहती ए बड़ दिन रे ए क्रिसमस समय आपण कौन से अलौकिक शांतिर अधिकारी होगापी चाहती आपणकर बोझ को आपणकर जीवन सब भार को तांकर पवित्र पाद तले समर्पण करने चाहती से आपण को हस्त प्रसारी डाकुचंती से कथा कहते हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते तुमने मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी प्रिय भाई भणी माने आज कौन आपण तांकर डाक शुणिबे कि आज कौन तांको निकट को आपण आसबे कि आ तांको कहिबे कि हाँ प्रभु जीशु मु आज आपण को मो जीवन रे ग्रहण करने को चाहूँगी आपण मो जीवन को आसतु मोर हृदय द्वार मु खोली दूची आपण जदि ये प्रार्थना करेंगे प्रभु जीशु मोर हृदय द्वार को मु खोली देउची आपण मो जीवन को आसतु मो निमंते जगत को आपण आसीथिले मो निमंते क्रूसर आपण बड़ी हेले मो निमंते आपण तृतीय दिवस रे मृत्यु को जय कले प्रिय भाई भणी माने जीशु ख्रीष्ट जन्म हेले एवं क्रूसर मले यथेष्ट नुई से सेतिरे रही गले नहीं से मृत्युर तृतीय दिवस रे आज आपण मान को ए बड़ दिन समय मु मुक्त कंठरे स्वीकार करी घोषणा करको चाहे से मृत्युर तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित अटंती से पुनरुत्थान करछंती से जीवित आज से आपण डाक शुणिबे आज आपण तांको जदि डाक पकेबे हे प्रभु जीशु ए बड़ दिन समय आपण मो अंतर जन्म होंतु प्रभु जीशु आउ से बेथलीमर गुहाड़ घरे जन्म हेबे नहीं से आपणकर अंतरे जन्म हेबापी चाहती आपण जदि तांको कहिबे प्रभु जीशु आपण मो जीवन को आसंतु आपण मोर प्रभु होंतु आपण मोर उद्धारकर्ता होंतु से आपण को पापर समस्त श्रृंखल आपण को उद्धार करिवे आपण को पाप आपणकर मर्त्य स्तर राजत्व करिबो नहीं कारण से आपण को निमंते आसीचंती आपण को शांति देबा निमंते आछंती आपण को परित्राण देबा निमंते आछंती आज आपण तांको स्वीकार करिवे कि
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଯେପରି ତୁମମାନେ ଜୀବନ ପାଅ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କ ସମୟ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଜଗତ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମହା ଗୌରବର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ, ତୁମମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ହୃଦୟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋତେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ, ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦ, ଏ ବଡ଼ଦିନର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଏ ବଡ଼ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମୋର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିତ୍ରାଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର, ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନେ ଏ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପରଦାର ପଛରେ ରହିକି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମମାନେ କହୁ ଟେକ୍ ଟିମ୍ ବୋଲିକି, ଏ ବର୍ଷ ସାରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପାସନାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି ପରଦାର ପଛରେ ରହି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଟେକ୍ ଟିମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଦାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବାଳକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ତଥା ମିଶନେରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ନିକଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ କାରଣ ସମୟ ଲମ୍ବିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୌଣସି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ ଉପାସନାକୁ ଆମମାନେ ଶେଷ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଦିସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଡିସେମ୍ବର ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ଦେୟରଫୋର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିମେମ୍ବର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେମମୟ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏସବୁ କିଛି କଲ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲ। ଯଦିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରଭୁ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର ରଖି ଶେଷରେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବରେ
आमने से तुमको धन्यवाद दौचु। यह तुमर महत प्रेम महत दान तुमर से नम्रता एवं तुम्हें जे आम मानकर गहन रे रहिबा को चाहुच तुमर से उपस्थिति प्रभु ये सबूर पाई आम माने तुमर धन्यवाद करुछु। तुम्हें ही आज पर्यंत आम मान को चले आसीअछ। किछि दिन परे आम माने एई वर्षटी को मध्य विदाय देबो। तुमर अनुग्रह हेले तुमर दया हेले नुआ एक वर्ष रे आम माने प्रवेश करिवो। किंतु प्रभु ए बीती जाइथिबा वर्षर प्रतिटी दिन रे तुम्हें आम मानकर भार बहन कल सेथिपाई धन्यवाद करुछु। पुणी थरे समस्त भाई भौणी तुमर धन्यवाद करे। जेते जन विभिन्न स्थान रही ए उपासना रे जोग देइछंती से समस्त को आशीर्वाद कर। आम मानकर देश को आशीर्वाद कर। मंत्रिमंडल को आम मानकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आम मानकर मुख्यमंत्री एवं प्रभु राज्यपाल पुणी प्रतिटी राज्यर मुख्यमंत्रीगण एवं राज्यपाल महोदय माने एवं प्रभु समस्त प्रशासन विभाग रे कार्य करथवा समस्त नेतृवर्ग एवं प्रभु आउ जेते प्रभु विभिन्न विभाग रे रही प्रभु से मानकर सेवा जोगुवा प्रभु प्रत्येक उपरिस्थ कर्मकर्ता मान को समस्त कर्मचारी मान को तुम चरण तले दौछु। ए देश को देशवासी को आमकर राज्य को राज्यवासी को आम निज निज को समर्पण करुछु। ए देश रे तुमर शांति बर्तु तुमर सुरक्षा रहो। आज पर्यंत ए देशर जत्न नहीं आसीच से धन्यवाद करुछु। प्रभु विशेष करी प्रार्थना करुछु प्रत्येक मंडलीर भाई भौणी मानकर निमंते प्रतिटी परिवार निमंते प्रत्येक को आशीर्वाद कर। असुस्थ पीड़ित थिबा भाई भौणी मान को दया करी सुस्थता दियो। जो माने ए वर्ष निजर प्रियजन मान को हरैछंती से मान को तुमर शांति सांत्वना देई धरी रख। सब गौरव केवल तुमर हो। निज निज को समर्पण करुचु। आज ए विशेष उपासना रे समस्त कार्यक्रम रे भाग नहीं समस्त भाई भौणी धन्यवाद करुचु। प्रभु प्रत्येक को व्यक्तिगत भाव में आशीर्वाद कर। से देइथिबा प्रतिभा सबु से माने प्रदर्शन करिया को पारिले तुम गौरवर निमंते तुम्हें से आहुरी आहुरी आशीर्वाद कर व्यवहार कर। मंडली को आशीर्वाद कर। धन्यवाद दे यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। शेष आशीर्वाद नवा। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक सांगरे सारा विश्व में ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु। आमेन। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी क्रिसमस and a blessed new year. God bless you all. Thank you so much for joining us. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and be